ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك في مقام آخر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. محترم जनाब अब्दुल रहमान बिन वारिस खान आपका निकाह राबिया बिनते सरफराज के साथ किया जाता है। क्या कबूल? محترम जनाब अब्दुल रहमान बिन वारिस खान आपका निकाह राबिया बिनते सरफराज के साथ किया जाता है। क्या कबूल? محترم जनाब अब्दुल रहमान बिन वारिस खान आपका निकाह राबिया बिनते सरफराज खान के साथ किया जाता है। क्या कबूल? وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا حنان يا حنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिद या ज़िल जलाली वल इकराम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना, अल्लाहुम्मा अरहमना, अल्लाहुम्मा अहदिना, अल्लाहुम्मा अहदिना, अल्लाहुम्मा अहदिना। ऐ अल्लाह, ऐ हाजत रवा अल्लाह, साडी मुश्किलात दूर फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ खुतबा निकाह पढ़िया गया है की वजह तो दो फैमिलियां आपस में मिलियां ने। या अल्लाह इन्हां दे अंदर मोहब्बत उल्फत पैदा फरमा, प्यार पैदा फरमा। या अल्लाह इन्हां दे आपस के अंदर अच्छे ताल्लुक बना। या अल्लाह इन्हां वास्ते आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह इन्हां दे माल जान के अंदर बरकतां नाज़िल फरमा, रहमतां नाज़िल फरमा। आपस के अंदर मोहब्बतां पा दे अल्लाह, अपनी रहमत नाल, अपने फजल नाल, अपने रहमत नाल, अपने फजल नाल इन्हां दो लड़कियां दे अंदर मोहब्बत पैदा फरमा। खुतबा निकाह दी वजह तो आपस में इन्हां दा रिश्ता कायम होया है। या अल्लाह क़यामत तक इन्हां दा कायम रख, आपस मोहब्बत उल्फत मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह नेक साले नेक और साले औलाद अता फरमाए। या अल्लाह इन्हां दे आगे आसानियां पैदा फरमाए। या अल्लाह इन्हां दे कारोबार दे अंदर, माल जान दे अंदर रहमत फजल अता फरमाए, बरकत नाज़िल करी। या अल्लाह असी बड़े गुनाहगार खताकार साडे हाल ते रहम फरमा, आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह जेड़े मकरूज ने उन्हें घर से दूर फरमा। या अल्लाह साडे माल जान दे अंदर, रिज़्क़ दे अंदर बरकत अता फरमा। या अल्लाह इन्हां पक्का सच्चा नमाज़ी बनाई। या अल्लाह दीन को समझ के उस अमल करने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह फितने तो महफूज फरमाई, फितने तो महफूज फरमाई। या अल्लाह आसानियां पैदा फरमाई। या अल्लाह बहुत मुश्किलात, बहुत फितने ने, सब फितने तो महफूज फरमाई। या अल्लाह सीधे रास्ते पे चलाई। या अल्लाह सीधा रास्ता दिखाई, जन्नत का रास्ता दिखाई। या अल्लाह जन्नत का रास्ता, सुने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, सहाबा इकराम का रास्ता अता फरमाई। या अल्लाह आप इन्हां दी ख्वाहिशात पूरियां फरमाई, नेक ख्वाहिशात पूरियां फरमाई। जब तक जिंदा रखी इस्लाम दे, जब तक जिंदा रखी इस्लाम दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद